ओम शांति। आज बाबांकर 26 जुलाई 2026 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 2 फेब्रुआरी 2011 अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि निजर भाग्य को एवं प्राप्ति गुड़ी को स्मृति रे रखी सर्वदा हर्षित व संतुष्ट रुह। दृष्टि वृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टतार अनुभव कराओ। निजर भाग्य को एवं प्राप्ति गुड़ी को स्मृति रे रखी सर्वदा हर्षित व संतुष्ट रुह। दृष्टि वृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टतार अनुभव कराओ। आज बाप दादा सबु पिल्लांकु देखि खुशी हेउछंती। प्रत्येक संतान परमात्मा स्नेह द्वारा आसी पहुंची जाइछंती। तेणु आज बाप दादा सबु पिल्लांकर मस्तकरे भाग्यर रेखा गुड़ी को देखुछंती। एभली भाग्य एवं एते बड़ भाग्य सारा कल्प भितरे आउ काहाकु भी मिलु नाही। काहेकि ना तुम मानको भाग्य देला वाला स्वयं भाग्य दाता अटंती। समस्तंकर मस्तकरे प्रथमे तो चमकुथिबा तारकार भाग्य चमकुछि। मुखरे मधुर बाणीर रेखा चमकुछि। ओठरे मधुर स्मित हास्यर रेखा चमकुछि। दिल भितरे दिलाराम बाबांक स्मृति रे लवलीन हेबार रेखा चमकुछि। हाथ दुईटी रे सर्व संपत्तिर श्रेष्ठतार रेखा चमकुछि। पादरे प्रति कदम रे पद्मर रेखा चमकुछि। एबे विचार कर, एभली भाग्य अन्य काहार अछि कि? सेथिपई तुम मानकर स्मारकी चित्र गुड़िकर मध्य भाग्यर वर्णना हेबारे लागिछि। एवं एही भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाबा निजर प्रत्येक संतान पई तैयारी करिछंती। बाप दादा प्रत्येक संतानर भाग्य को देखि समस्तंकु अभिनंदन देउछंती। बाहा पिला माने बाहा एवं एही भाग्य केवल एही संगम युगरे ही मिली थाए एवं साथी रे चाली थाए। संगम युगर सुख सबु युग ठारु श्रेष्ठ अटे। सत्य युगर भाग्य मध्य संगम युगर पुरुषार्थर प्रारब्ध अटे। सेथिपई संगम युगर प्राप्ति सत्य युगर प्रारब्ध ठारु मध्य अधिक। तेणु निजर भाग्य भितरे हजी जाओ। जहा भी हेई जाऊ, जदि निजर भाग्य को स्मृति रे आनिब तेबे मन भितरु कौन बाहरिब? बाहा मोर भाग्य। काहेकि ना स्वयं भाग्य दाता तुमर पिता अटंती। तेणु भाग्य दातांक द्वारा तुम समस्तंकु निजर भाग्य मिलिछि। जानिछ तो आमे केते भाग्यवान? ना केबे केबे भूली होई जाउछि? सर्वदा निशा रहुछि तो? दुनियार लोक माने तुमको देखि पचारुछंती तुमको कौन मिलिछि? एवं तुमे माने कौन उत्तर देउछ? जहा पाइबार थिला ताहा पाई गलु। पाई जाइछ तो हाथ उठाओ। पाई जाइछ ना? अच्छा, कौन पाई जाइछ तो? गर्वर सहित कहुछ कौनसी अप्राप्त वस्तु ही नाही। एही निशा रहुछि ना? एवं मिलिछि मध्य किपरि? केवल बाबांकु जानिगल, मानिगल एवं निजर करिनेल। तेणु भाग्य मिलिगला। एही भाग्य को जेते जेते स्मृति रे आणुथिब सेते हर्षित हेउथिब। भाग्यवान आत्मार चेहरा सर्वदा हर्षित रही थाए। रहिब नुहे, रहुछि। सेमानकर दृष्टि तांकर वृत्ति एवं घर गृहस्थरे सर्वदा संतुष्ट आत्मा होई निजे मध्य सर्वदा संतुष्ट रहुथिबे एवं आत्मा मानकु मध्य संतुष्ट करुथिबे। तेबे तुम समस्तंकु संतुष्टतार निशा रहुछि तो? काहेकि ना संतुष्टतार आधार हेला सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टतार आधार अटे। तेबे तुमे माने कौन अनुभव करुछ? कौनसी वस्तु अप्राप्त अछि?
ନା ସର୍ପ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଛି? ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା ଅଛି ତ? ଅଛି ତ? ସର୍ବଦା ରହୁଛି ନା କେବେ କେବେ ରହୁଛି? ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ, ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସର୍ପ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶ କେତେ ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରୁ ଆସିବା ବାଲା କିଏ? କ'ଣ ଆମେରିକା ବାଲା ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ବାଲା ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବାବା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ତ ଏହି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପରମ ଧାମରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ? ସବୁଠାରୁ ଦୂର କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ କହିଲ ମେରା ବାବା ଏବଂ ବାବା କହିଲେ ମେରା ବଚ୍ଚା। କେବଳ ଜଣକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ନା ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁ। କେବେ କେବେ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେକାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ବରଦାନ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କର, ସଦାକାଳର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଛ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଲିକ ଅଟ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ମୁଁ କହୁନାହଁ। ତେବେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ଯଦି ମୋର ହେଲା, ତେବେ ମୋର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଧିକାର ରହିଥାଏ ନା? ସେହିଭଳି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ତୁମେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ଉଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେବାର ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ହେ ପୂର୍ବଜମାନେ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁଛି ତ? ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଚାନକ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ତାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ ଯେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ମିଳିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଦେଖ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ମୁଁ ବି ବିନ୍ଦୁ, ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। କେବଳ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ସର୍ବଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଗାୟନ ରହିଛି, ହଜୁର ହାଜିର ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜୁର ବାବା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ।
ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜୟୀ ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବିଜୟ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। କେବଳ ଯଦି ମେରା ବାବା କହିଲ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତି ସହଜ ଅଟେ, ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଏବଂ କେଉଁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛ, ଟ୍ରେନରେ ନା ପ୍ଲେନରେ, ତାହା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାହସ କରିଛ ତେବେ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାର ଅଛି ନା? ହେବ ତ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସାହସ ଆଧାରରେ ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ, ବାକି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଅ, ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରି ଚାଲ, ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବାପ ଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ମିଳନ କରିବାର ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେ ଚାରିଟା ବେଳେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବରଦାନ ଦାତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପାଠ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ବରଦାତା ବାବା ତାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବ। ଯଦି ସଜାଗ ନଥିବ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାକୁ ମହତ୍ୱ ତ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ନେବାରେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ବାକି ମଧୁବନରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱମାନ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣୁଛ, ସେହିପରି ତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜି ଦିନରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାଟ୍ ଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍କାରର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୁଣାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେପରି ଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ ସେହିପରି ତା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଧରିନିଅ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଅ
एवं प्रतिदिन एही भली बाबांकर अभिनंदन विशेष करी एही संस्कार गुड़िक प्रति नहीं चल, तेबे देखिब संस्कार कार्यकारी हेबारे कमी होई चलिब। तेबे जेपरी जोग विषय चेक करुछ सेहीपरि संस्कार पाई मध्य चेक कर। संस्कार मध्य प्रतिदिन बाहरे नाही, केबे केबे बाहरे। जे माने पुरुषार्थी अटंती सेमानक पई परीक्षा मध्य कदबा क्वचित आसी थाए, बाकी सबु दिन आसे नाही। किंतु एथि प्रति यदि ध्यान देई चली थिबो तेबे एही अटेंशन अर्थात ध्यान देबा मध्य टेंशन को समाप्त करी चलिबो। काहे कि ना बाप दादा देखुछंती विदेशी पिला मानक भितरु केतेक पिला जदि कौनसी कार्य आरंभ करुछंती तेबे एथि प्रति आरंभर ध्यान देउछंती। तेणु अटेंशन देबा बाला ही मुक्ति प्राप्त करिथांती। बाबांकर मध्य वरदान रहिछि, बुझी पारिल। जदि एबे एहा पछरे लागि जीव प्रतिदिन फलाफल को चेक करिब तेबे संस्कार आपे आपे ढिला होई जीव। एवं बाप दादा जेउ भली चाहुछंती जे संस्कार को समाप्त करिबारे नंबर 1 हुआ। जेउ संस्कार को चाहुछ सही संस्कार ही कार्य रे लागू ताहा होई जीव। ता उपरे ध्यान देल ना तेणु होई जीव, किंतु एमिति बिना मेहनत रे हेबो नाही। सेथि प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। संगठन भितरे ही एही संस्कार बाहरी थाए। काहेकि जानिछ, तुम मानकर चित्र गुड़ी को पूजा करिबा समय रे सेमाने तुमर केते भल संस्कार गायन करुछंती, तेबे सेही भली हेउछि बोली तो वर्णना करुछंती। तेणु निजर दैवी रूप को मन भितरे प्रकट कर। देख भक्त माने कौन गायन करुछंती, सेही भली देवता तो निश्चित हेब ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ रे सफलतार अनुभव करी चलीछ ना? करुछ तो हाथ उठाओ जे माने सफलतार अनुभव करुछ। वाह, हाथ तो बहुत भल उठाउछ। तेणु लक्ष्य रख। एबे एहा पछरे विशेष ध्यान देबाकू ही पड़िबो। एथिरे मध्य नंबर नेबाकू ही पड़िबो। तेबे तुमको देखि अन्य मानक मध्य उमंग उत्साह आसीबो। काहेकि ना तुमे निमित्त अटना। एवं निमित्त हेबा बाला को बाप दादांक ठारू विशेष सहयोग मध्य मिली थाए। बाकी बाबा खुशी अछंती जे सेंटर गुड़िक मध्य वृद्धि होई चलीछि। पुरुषार्थ प्रति मध्य ध्यान अछि, किंतु एबे परिवर्तनर निमित्त हेबा बाला हुआ। तेबे तुम मानकु देखि अन्य मानक भितरे मध्य परिवर्तन शक्तिर उमंग उत्साह आसीबो। बाकी बाप दादा खुशी अछंती जे पुरुषार्थ रे त क्रमान्वय निश्चित रही थाए। ताहा तो समस्ते जानी छंती, किंतु पुरुषार्थ प्रति ध्यान अछि, आहुरी बढ़िबो मध्य। बाकी बाप दादांक ठारू याद प्यार तो प्रतिदिन मिली चलीछि। देख घरे बसी थिले मध्य बाप दादांकर याद प्यार गोटिए दिन भी बंद नाही। जदि प्रतिदिन विधि पूर्वक मुरली पढ़ुछ तेबे प्रतिदिन याद प्यार निश्चित मिलिछि। गोटिए दिन भी याद प्यार देबा बाबा बंद करू नाहंती। मिलुछि ना? कण मिलुछि ना नहीं? प्रतिदिन याद प्यार मिलुछि, समस्तंकु मिलुछि ना? एहा हेउछि बाप दादांकर स्नेहर प्रतीक। जदि मुरली मिस करिब तेबे याद प्यार मध्य मिस हेब। केवल मुरली मिस करिल नाही, किंतु बाप दादांकर याद प्यार एवं वरदान को मध्य मिस करिल। मुरली तो पढ़ी भी देब, पुणी भी याद प्यार नेबा पाई जे समय निर्धारित होईछि ताहा तो मिस हेला ना। तेणु तुम मानकर उमंग उत्साह रहिछि, सेथिपाई बाप दादा खुशी भी अछंती। अच्छा, तुम भितरे केही मुरली मिस करिबा वाला अछ कि? डबल विदेशी भितरे अछंती कि? किए अछ जे कि मुरली मिस करूछ? कौनसी कारणरू मिस करूछ? केही नाहंती, केही मिस करू नाहंती। जणे केही हाथ उठाउछि। एबे आउ मिस करिबो नाही, निश्चित सुनिब। चाहे फोन द्वारा पछके सुन। जदि पढ़ी पारु ना तेबे केमिति भी सुन, निश्चित हाजिरा निश्चित पड़ू। अच्छा, बाकी जेउ माने भी सभा को आसी छंती नुआ मध्य अछंती,
तेबे एही कथा को पक्का 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 लेखी करी नियो। मोते केबे भी मुरली मिस करिबार नाही। काहेकि ना बाबा प्रतिदिन परम धामरू आसुछंती। केते दूररू आसुछंती, पिला मानक पई आसुछंती ना। जेपरी बाबा केबे भी मुरली मिस करू नाहंती, पिला मानको मध्य सेही परी मुरली मिस करिबार नाही। अच्छा, एबे जेउ माने भी मधुबन को आसुछ, जेपरी प्रथमे फॉर्म पूरण करूछ, सेथिरे एकथा मध्य लेख जे मुरली प्रतिदिन सुनिछि ना केते दिन मिस करिछि। मंजूर तो जहाकू मंजूर उठे से माने हाथ उठाओ। मधुबन वाला मध्य हाथ उठाओ। कौनसी भी कारणरू मुरली मिस करिबार नाही। जेपरी भोजन केबे भी मिस करू नाह, सेही परी एहा मध्य भोजन अटे ना। ताहा हेला शरीरर भोजन, एहा हेला आत्मार भोजन। भल लागिला तो? जेउ माने नुआ करी मध्य आसीछंती, आसीबाकू तो मिलिछि ना, सेमानकू मध्य एही नियम को पालन करिबाकू हेबो। जेपरी अन्य सब नियम रहिछि, सेही परी एहा मध्य नियम अटे। ब्राह्मणर अर्थ हेला मुरली शुणिबा बाला ओ सेवा करिबा बाला। अच्छा, एबे सबु आडर पिला मानकू बाप दादा याद प्यार देबा सहित अभिनंदन मध्य देउछंती। सर्वदा उमंग उत्साहर सहित आगकू बढ़ुछ एवं बढ़ी चली थाओ। केबे भी निजर उमंग उत्साह कौनसी भी कारणरू कौनसी कथारे कम कर नाही। कथा तो अनेक आसीब, किंतु पुरुषार्थ एवं बाबांकर स्नेह यह निजस्व अटे। सेथिपाई केबे भी निजर बुद्धि को बाबांक व्यतीत अन्य कौनसी कथारे व्यस्त रख नाही। बाबा एवं बाबांकर मुरली एवं बाबांक द्वारा जो सेवा मिली ताकू करी चली थाओ। अच्छा, एबे कौन कहिबू? साथी रे तो रहिबाकू पड़िबो ना। छुट्टी नेउछु बोली तो कहि परिबू नहीं। साथी होई रहिबा, साथी होई जीवा एवं साथी होई आसीबा। अच्छा, एबे समाप्ति। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। वरदान। शक्ति स्वरूपर स्मृति द्वारा पतित संस्कार को नाश करुथिबा काली रूपधारी भव। शक्ति स्वरूपर स्मृति द्वारा पतित संस्कार को नाश करुथिबा काली रूपधारी भव। सर्वदा निजर एही स्वरूप स्मृति रे रहु जे मो सर्वशस्त्रधारी शक्ति अटे। मो भली पतित पावनी आत्मा उपरे कौनसी पतित आत्मार दृष्टिर छाई मध्य पड़ी परिबो नाही। पतित आत्मार पतित संकल्प मध्य चली परिबो नाही। एभली निजर ब्रेक शक्तिशाली हेबा दरकार। जदि कौनसी पतित आत्मार प्रभाव पड़ुछि, तेबे एहार अर्थ हेला तुमे प्रभावशाली होई नाह। जेउ माने निजे ही संघारी अटंती, से माने केबे कहार शिकार होई परिबे नाही। सेथिपाई एभली काली रूपधारी हुओ, जहाकि केही भी जदि तुम सामनारे एभली संकल्प मध्य करिब, तेबे तार संकल्प मूर्छित होई जिव। स्लोगन। राजकीय रूपर इच्छार स्वरूप हेला नाम, मान एवं शान अर्थात पद बा प्रतिष्ठा। राजकीय रूपर इच्छार स्वरूप हेला नाम, मान एवं शान अर्थात पद बा प्रतिष्ठा। अव्यक्त इशारा। ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। काहेकि ना आत्मा ही सारथी अटे। ब्रह्मा बाबा एही विधि द्वारा ही नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त करिछंती। तेणु फॉलो फादर कर। जेपरी बाबा देह को अधीन करी प्रवेश करुछंती, अर्थात सारथी हेउछंती, देहर अधीन हेउ नाहंती, सेथिपाई न्यारा एवं प्यारा अटंती। सेहीपरि तुमे सबु ब्राह्मण आत्मा माने मध्य बाबांक समान सारथी स्थिति रे रुह। सारथी स्थिति वाला स्वतः ही साक्षी होई किछि भी करिब, देखिब, सुनिब एवं सबु किछि करुथिले मध्य मायार लेप छेप ठारू निर्लेप रहिब। अच्छा, ओम शांति।
ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନାଶ ହେବ ଯେତେ ପାପ ଭାର ମିଳିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର। ନାଶ ହେବ ଯେତେ ପାପ ଭାର ମିଳିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଅଟେ ବାବାଙ୍କର କାମ। ନରକବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରି ନିଅନ୍ତି ପରମ ଧାମ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଅଟେ ବାବାଙ୍କର କାମ। ନରକବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରି ନିଅନ୍ତି ପରମ ଧାମ। ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି। ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି। ସତ୍ୟ ଜୀବଦାନ ଯେ ବାବାର ସଂସାର ହେବଟି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସତ୍ୟ ଜୀବଦାନ ଯେ ବାବାର ସଂସାର ହେବଟି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସଂସାର ହେବଟି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଅଇ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ରହିଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଅଇ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ରହିଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ। ବାବା ଏକା ମୋର ଆଉ ସବୁ ଓସାର। ବାବା ଏକା ମୋର ଆଉ ସବୁ ଓସାର। କରି କରନ୍ତି ସେ ନିରାକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ତ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର। କରି କରନ୍ତି ସେ ନିରାକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ତ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବାବା ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ ବାବାଠି ରଖି ଭରସା। ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କର ନଥିବ ରାହୁର ଦଶା। ବାବା ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ ବାବାଠି ରଖି ଭରସା। ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କର ନଥିବ ରାହୁର ଦଶା। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିଠୁ ଦୂରେ ଆତ୍ମା ରହେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିଠୁ ଦୂରେ ଆତ୍ମା ରହେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ନଥାଏ ଏଠି ଆଶା ପ୍ରଶଂସାର ମାନିଥିବ ଶ୍ରୀମତର ଗାର। ନଥାଏ ଏଠି ଆଶା ପ୍ରଶଂସାର ମାନିଥିବ ଶ୍ରୀମତର ଗାର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର।
ନାଶ ହେବ ଯେତେ ପାପ ଭାର, ମିଳିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର। ନାଶ ହେବ ଯେତେ ପାପ ଭାର, ମିଳିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପହାର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ଅଟନ୍ତି ସାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର।